nagkabiglaan. Dito kayo, ayun ang magbe-baseline. No? Dito kayo Nung magbubuo. simula nung nag-elbow support ako, hindi na nakakita. Nakadali naman. Ready? Ano yun? Hindi mo alam yan, basta Oo, kayo, ha? nakita ko. Huwag niyong kontrolin, hayaan niyo, may nakita sila. Hinila ko. Hindi na kayo beginner. Oh, ready? Parehong down the line na. Ready kayo ha? Ibalik na siya sa pwesto nung naghihilot sa akin. Ang problema, laylay pa. Kailangan ko talaga ganito. Matatakot sa mga Para pag naglaman. Okay lang, patamahin lang muna sa racket. Okay lang. Kahit patamahin lang sa racket. Ready? Ikot sa bola. Oh. Oh, natatakot. May racket na kayo. Pasalag yung racket nyo. Huwag masyado malito. Oh, ready? Tagilid ka agad eh. Backswing. Hit! Wag kang gumano. Gumagano ka. Oh. Diretso lang yung weight. Dalit pa ako sa tigil. Iwasan mo matalon. Tagilid. Take back. Okay. Sa cross match. Yan, Sila hit. polo. Okay, ready? Oh. Yan. Huwag na kayong magano. Huwag na kayong gumano, no? Pag ano mo, dyan na kagad. Huwag kayong mag-backswing. Walang backswing. Black agad. Ay, sorry. Ready? Oh. Ready? Tingin kayo, tingin. Puntos yun. Oh, ready? Oh. Okay lang. Targetin yung dalawa. Spin. Huwag mo masyadong push. Spin. Ito si Sir. Yan! Ganun. Boli. Step. Ulit. Baliktad. Oo, di ba? Ready. O, go. Yan. Yun. Yan na, control. Kahit banggain nyo lang yung bola, banggain nyo lang muna. Practicein yung contact muna, banggain nyo lang. Yun. Ready. Follow through. Walang pigil. Yan, gano'n. O, ready, o. Targetin yung dalawa nasa net. Targetin yung dalawa. Oh, ayan, bumalik. Oh. Ready. Yun. Tiras, mate. Continue yung play. Pag bumalik ang bola, tiranin nyo. Yan. Oh. Ready. Follow through, Nick. Oh, ayan, bumalik, oh. Ready. Sugod. Huwag maghintay. Tagilid. Sugod. Ay, sorry. Oh, ready. Boris. Oh, ready. Ayan. Ready? Oh. Sugod. Paano to? Yan. Ayan, bumalik. Oh. Yan. Tingin. Galaw. Oo nga. Galaw yung mga paa nyo. Huwag kayong, ganyan, kayo nagboboli. Huwag kayong nakaganyan, no? Ganyan kayo, ganyan, no? Ganyan. Habang bumalik, ganito. Oh, yan. Para buhay yung reflex nyo. Oh. Yan. Yo, gano'n, no? Galaw pa, galaw. Yan. Ready? Galaw. Yan. Yan, ganito. Huwag mo siyang, di ba, binitawan mo agad. Hawakan mo siya. Pag konta, kasama mo siya bibitawan. Pag backhand, huwag kayong mag-aabot ng gano'n, no? Isama nyo to left, isama nyo left. Huwag nyo bibitawan. Ready? Oh. Tingin sa bola, pinapabounce ko. Oh. Galaw kagad. Oh. Pag nakita nyo yung bola, floater, gumagilid na kagad kayo, tapos urong. Ganito na, no? Tagilid kagad. Tagilid. Urong. Hit! Yan. Ready. Tingin kayo. Oh, ready. Ready. Sugod. Hit. Late. Ready. Tagilid kagad. Boxing kagad. Yan. Sorry. Match, follow through. Tumitigil ka dito. Hanggang kabilang shoulder. Yan. Huwag pigilin. Hanggang
Dalawa target niyo. Oh. Yan. Tingin. Yan. Yan. Nice one. Ready? Oh. Sugod man. Sugod. Wala. Follow through. Complete the stroke. Complete the stroke. Complete man. Tagmagilid ka. Tagilid. Tagilid. Hit. Wala. Okay lang. Wag mo kamayin. Buong katawan. Sama mo yung katawan mo. Tama mo yung katawan mo. Wait. Yun. Ready. Ready. Wala. Ready. Football. Wait. Tingin. Yan. Ready. Ayan. Bumalik. Weso. Oh. Tingin. Ayan. Bumalik ulit. Ay, sorry. Mali. Wait. Pag nagbakan kayo, take back, glide. Tandaan nyo, glide. Wait, yan, oh. Yan. Ready, oh. Take back agad, tapos glide. Take back, glide. Tugod. Oh. Ready. Oh. Yan. Nice. Ready, akin. Oh. Ay, sorry. Follow through. Oh, ready. Tagilid. Follow through. Ready. Oh. Sugod. Yun. Gawa na ko nga, di ba? Ganun lang. Huwag niyo bibitawan. Wala tayong bola. Pick up. More ball. Nakaano pa kayo? Naiilang pa kayo? Hindi mailang.